በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓለማት ብፍቕሪ ዝምግብ ጥንቲ ዝነበረ ኣልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቕሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ኣቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ክሩቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ስለ ዘውለለትናን ወዳ ጎይታናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር ኣምላክ ብዝሃቦም ክብርን መዓርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ስምትልሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላክና በኣና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎሚ መዘራርባ ርእስትና ኳሕኩሑ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ። ብእውነት ብዙሕ ግዜ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ለሚናየ ንኸውን ብዙሕ እውን ደሊና ክንከውን ንኽእል ኢና። ነገር ግን ዘይተመለሰና ዝመስለና ነገር ግን እግዚአብሔር ኣምላክ ዘይሰምዓና ዝመስለና ብዙሓት ኣለና። ሓደ ግዜ ግን እግዚአብሔር ኣምላክ ስለምንታይና ዘይሰምዓና ኢልና ክንሓትቱን ባህርያዊ ዝለመናየ ነገር ብጉድለት እምነት ከይከውን ክንጠራጠር ይግባአና። እምበር እግዚአብሔር ኣምላክ ኣንኳይ ብርብዓን ብሰማንያን ውልድነት ንዝሃቦም ደቁ ንኣህዛብ ፀሓይ ዘበርቕ ንኣህዛብ ወቕቲ ዘፈራርቕ ንኣህዛብ ዝናብ ዘዝንብ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ካብዛ ንረግፃ መሬት ላዕሊ ክንኣምኖ ይግባአና። ነገር ግን እቲ ዝለመናዮ ለመና ከምታ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ንዓና ዘይጠቅም ንደቅና ዘይጠቅም ከይኸውን ክንግንዘብ ይግባአና። ስለዚ ዋላ እኳ እምነትና ጎደለ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ወንጌሉ ኢልዎ ዘሎ እምነት ወስኸኒ ኢልና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንጽልይ ይግባአና። ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ዝሰኣኖ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን። ከማና ዝኣመሰለ ኃጢአተኛ የለን። ከም እግዚአብሔር ኣምላክ ዝኣመሰለ መሐሪ የለን። ከማና ዝኣመሰለ ጎደሎ እምነት የለን። ከም እግዚአብሔር ኣምላክ ዝኣመሰለ ፍጹም ቅዱስ ንጹህ የለን ወገናት። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ብእምነት ክንልምኖ ይግባአና። እምነት እንተዘይብልና እውን ንሆ እምነት ወስኸና ኢልና ክንኩሕኩሕ ክንልምንን ይግባአና ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ንእግዚአብሔር ኣምላክ እምነት ወስኸኒ ኢልና ምልማን እውን ቅንዕና ዝተሓወሰ እዩ እሞ ስለዚ ምናልባት ዘይተመለሱልና ሕቶታት ኣለዉ ኢልና ንሓስብ እንተኾይና ዘይተመለሱልና ለመናታት ኣለዉ ኢልና ንሓስብ እንተኾይና ካብ ምኩሕኳሕ ካብ ምልማን ዓዲ ክንውዕላ ይግባአና። ከምታ ኣብ ወንጌል ተጻሒፋ ዘላ እቲ ሕሱም ፈራዲ ግራታ ንብራታ ኩሉ ዘሪፉ ብዓመፅ ከም ዝወሰዶ ዝዝከር ኮይኑ ነገር ግን ደኺመ ኸይበለት ለይትን መዓልትን ኣብ ቤቱ ብምኻድ ትኩሕኩሕ ነበረት። ነገር ግና እዚ ሰብ እዚ ፍሪ ከውፃእላ ኢሉ ዘይኮነስ ነሆ ነቲ ምኩሕኳሕ ጸሊኡ ነቲ ኩሉ ግዜ መፅያ ምርባሽ ጸሊኡ ፍትሒ ከም ዘውፃእላ ንፈልጥ ኢና። ዝዓማፅን ጨካንን ዝኾነ ፈራዲ ወይ ከዓ ንጉስ ከምዚ ገይሩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ፍትሒ ካውፃእላ ከመይ ደኣ እቲ ርህሩህ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓይንና ንዓትኩምን ፍትሒ ዘየውፃእልና ከመይ ደኣ እቲ ንጉስ ሰላም ዝኾነ ኣምላኽ ሰላሙ ዘይሂብና ወገናት። ነገር ግን ኣባይና ባኻትኩምን ናይ ምኩሕኳሕ ፀገም ኣሎ፣ ናይ ምልማን ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ርዱእ ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ለሚናዮ እቲ ዘለመናዮ ከም ዘይከልኣና ብዘይሕስብ ቃሉ ከምዚ ብምባል ይነግረና። እስከ ካባኻትኩም መን ኣሎ ወዱ ለሚንዎ ወዱ ዳቦ ወይ ከዓ ባንን ተለመኖ ኖ እምኒ ዝህቦ ወዱ እንቃቑሕን ተለመኖ ምን ኣለዎ ንውልዱ ዕንቅርቢት ወይ ከዓ ተመን ዝህቦ። ንስኻትኩም ከኽፉኣት ከለኹም ከምዚ ጌርኩም ንደቅኹም ካብ ራህራኹም ንደቅኹም ካብ ሓለኹም እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኹም ግዳን ክንደየናይ ኣብሊፁ ዘይምግበኩም ክንደየናይ ኣብሊፁ ዝደለኹሙ ነገር ዘይሂበኩም ይብለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7:9። ስለዚ ወገናተይ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምስልካይ ኩሉ ግዜ ብዘይ ስንፍና ንእግዚአብሔር ኣምላክና ክንልምኖ ይግባአና። ከመይ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ከም ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ። ዝልምን ዘበለ ይቕበል
ዝደል ዘበለውን ይረክብ ማዓጾ ኳሕ ዘበለውን ይኽፈተሉ ለምን ክወሃበኩም ይድለይ ክትረኽቡ ኢኹም ማዓጾ ኳሕ ብሉ ክኽፈተልኩም ይብለኩም ኣለኹ ይብለና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ለምን ክወሃበኩም ይብለና ኣሎ እቲ ከምዚ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አምላኪ እቲ ከምዚ ዝብል ዘሎና ዓለም ዝፈጠረ ነዛ ክብርቲ እስትንፋስና እኳ ከይተረፈ ኦፊሉ ብህያብ ዝሃበና ኦፊሉ ብጸጋ ዝሃበና ነሆ ክሳብ ቀራንዮ በመስቀል ክሳብ ቀራንዮ በመማት ነሆታ ክብርቲ ህይወቱ ስለና ዝፈወፈየ አምላኽ ነው ቁሳው ነገር ወይ ድማ ካብ ህይወት ዝኾነ ነገር እንዳዓሊ ዘይህበናስ እንታይ ማንያት አለው ወገናት ንሕና እኳ እንደቅና ንሕና እኳ ወለድና ሰናይ ነገር ምግባር ንፈልጥ ካብ ኮና እቲ ሰማያዊ አምላኽ ዝኾነ ልብን ኮላሊትን ናይ ደቂ ሰባት ዝምርምር አምላኽ ግዳን ክንደይና ይንደሊ ነገር ዘይህበና ወገናት ጥራይ ከባና ከባኸትኩም ዝግበር ነገር ወይ ከዓ ዝደለ ነገር እንታህልዩ ብንጽህና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ምቕራብ ብንጽህና ንእግዚአብሔር አምላክ ምልማን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 3 ካብ 10-14 ዘሎ ኖቲ ንእሽተይቲ ብላቴና ሰሎሞን ንእግዚአብሔር አምላክ ጥበብን ምስትውዓልን ሃበኒ ኢሉ ብንጽህና ዝለመኖ ሞኻ እግዚአብሔር አምላክ ብቕልጡፍ ጥበብን ምስትውዓልን ከም ዝሃቦ ንፈልጥ ኢና ስለዚህ ጸሎትና በቁልጥፍ ክምለሰልና እንተ ኮይኑ ጸሎትና ኣብቲ ዘደለና ሰዓትን ግዜ ክምለሰልና እንተ ኮይኑ ከም ጥበበኛ ሰሎሞን መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ክንለምን ይግባአና አቦና ሰሎሞን ዝለመኖ ለመና እንተ ነይሩ መንፈሳዊ ጥበብን መንፈሳዊ ምስትውዓልን በዚህ ነገር ድማ እግዚአብሔር አምላክ አዝዩ ከም ተሐጎሰ በሐቅ ሽመትን ሀብትን ሀብን ዲካ አይለመንካን ነዝለመንካ ለመና ቅድም ሕጅ ዝለመኖ ሰብ የለን ድሕጁን ኮሙዝ ገብር የለንሞ ኩሉ ጥበብን ምስትውዓልን ይበካልኹ ኣብ ርእሲ ድማ ኩሉ ዘድሌካ ሀብትን ክብርን ሽመትን ይበካልኹ ብምባል እግዚአብሔር አምላክ ወሰኸሉ ስለዚህ ኣብ ህይወትና ክንርሱዕ ዘይግባአና ካብ እግዚአብሔር አምላክ ወሃበና ንደልዮ መንፈሳዊ ሀብቲ መንፈሳዊ ጥበብ መንፈሳዊ ምስትውዓል ክኸውን ይግባኦ ድሓር እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ክብርን ኩሉ ሀብትን ኩሉ ሽመትን ኩሉ ዕንቁን ወርቅን እግዚአብሔር አምላክ ምልአልና ይወገናት ስለዚህ ኣብ ህይወትና እዘን ሰለስተ ነገራት ክንርስዕ ይግባአና ኣብ ምኩሓና ኣብ ምጽላይና እዘን ሰለስተ ነገራት ክንርስዕና ይግባአና ተቀዳማይ ብዘይ ብቁራጽ ምጽላይ كل جزء بزي كراس كيباتكم تصلي وكيقارصكم تصلي خمس بلنا وانجيل كل جزء كيباتخنا كيسلكنا كنصلي يقبأنا اتخالعي بزي مسلچاو مدلاي نتندولي ነገር بزي مسلچاو ምክንያቱ ወሃብ ዝኾነ አምላኽ ሂቡ ወይ ከአሪኡ ዘይነፍግ አምላኽ አይከለአናኒ ስለዚህ በዘይ ምስልቻው ኩል ጊዜ ክንልምኖ ይግባአና በዘይ ምስልቻው ኩል ጊዜ ኣብ አጸደ ቤቱ ክንቅመጥ ይግባአና ካብ መጸበይ ቦታና ክንርሕቕ ይብልና ከምቲ ነቢ እንባቆም ይልዎ ዘሎ ኣብ መጸበይ ቦታ ኮይነ ክጽበይ ከያ ተስፋ ይቆርጽኒ ብምባል ኣብ ቦታና ኮይና በዘይ ምስልቻው ክንልምኖ ይግባአና ሳልሳይን መወዳእታን እቲ ማዓጾ ክሳብ ዝኽፈት ምኹሕኳሕ ክንኩሕኩሕ ይግባአና በዘይ ምስልቻው ክንኩሕኩሕ ይግባአና ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር አምላክን ምኩሕኳሕ ናሪኡ ንድሌት ናሪኡ ንጸሎት ናሪኡ ነሆነቲ ማዓጾ ብርጊዶ ከፍተልና ይወገናቲ ክብር ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክና ይሁን ብዙሕ ሀብት ብዙሕ ሲሳይ ብዙሕ በረኸት ብዙሕ ጸጋ ክበና እግዚአብሔር አምላክ ናይ በሐቂ ንእግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይሁን ምክንያቱ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝተዘርግሐ አዳው ጥራኢደን ተመሊሰና ይፍልጣኔን በረከት ጸጋ ክብሪ ልዕልና ጥበብ ምስትውዓል ትሕትና ፍቅሪ ትዕግስት ዝኣመሰለ ህያብና እግዚአብሔር ሂዘን ዝምለሳ ወገናቲ ስለዚህ ኢድና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንዘርግሕ ናብቲ ወሃብ ኩሉ ናብቲ ወሃብ ሰላም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ናብቲ ወሃብ ፍቅሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ አዳውና ኩል ጊዜ ብጥበብን ብምስትውዓልን ንዘርግሕ ወገናቲ ዘማራይ ዳዊት ስለዚ ነገር እዚ አመልኪቱ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ከምዚ ይብል በሓደ ኮይና ክነንብቦ ኢና እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይሃሉ ወገናቲ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 1 እምንተኻ እትገልጸሉ ጸሎት ወአምላኽ ኣባኻ እውከላለኹም መሐልወኒ ወእግዚአብሔር ንስኻ ጎይታ ኢኻ ብዘይካኻ ካልእ ሰናይ የብለይን ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ክቡራን እዮም ዝዓበየ ሓጎሰይ ድማ ምስኣቶም ምዃኑ እዩ እቶም ደድሕሪ ካልኦት ኣማልክት ክዝጎዩ ኣብ ገዛ ርእሶም መዓት የውርዱ
نايدم مسواتي كسوء كلو مساعتهم أي كساتفن إيه نعمالختهم كأي كسجدن إيه نسخة أو جابير كفل رستين شوائين دحنتين إخا نتبعج عزبت حني تصنعون السخا إخا أباه زبل بوتا عجابت حني أرى أبجب أرستي بت حني نتيز معدني جابير أمسقنا الله بليتو كواح لناي مرانيين جابير كل ساعة مساي كم زخنا فلتي مساي سلزخنا دما أي كنا وصني سلزي أنا حقوس إلى لك أقبل كيف راح أخذ ما كنا بريء نسخنا عين مقابر دريبي خا أيت حد جنني خا قدس كون أم مقابر كبسوس أيت فقر لني خا مجدي هو تحبرني نسخة مساي سلزخون كا أحقوس الله نزل علمون به يبلن بالله سلك على توسم እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ወገናት ኣብዚ ክንዛረብ ወደሊና ዘለና ሓይለ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክፍለይን ርስተይን ጽዋይን እዩ ነቲ ብዕፃ ዝበጽሐኒ ተጽንዖ ንስኻ ኢኻ ዝብል ሓይለ ቃል ይወገራት በእውነት ንእግዚአብሔር አምላክ ዕጫና ከውድቀልና ዕጫና በዓሉ ክመርጸልና ዕድልና በዓሉ ክመርጸልና ንእግዚአብሔር አምላክ ፍቃድና ሃቦ ወገናት كم أونت عجاز بتحنا خصنا علنا نزل ألم هياون خجبرلنا نجابر أملاك فقادنا هبو جناتي وجابر أملاك فلين رستيني سوى إيون إيولنا نتبع عجاز بتحني إتصنعون السخايها مع السدراي جابر أملاك دمان عجانا خل عللنا بعول عجانا خل عللنا نجابر أملاك فقادنا هبو عجانا مستل على عجانا دما نزل عالم زصنعون السوس لزخونه نبرختنا نزل عالم زصنعون السوس لزخونه كل جزينا وبمخوخ كل جزينا وبملمان نجابر أملاكنا نلمنو وجناتين ስለዚህ أقدمو نزا خبرتي هوتنا استنفاس إلو نزفترنا أملاك بخالق قصاو نجر بخالق ترف نجر كنترطرو أي قبأنا نزي لما نوقع صحي زي بالرق نزي لما نوقع وقت زفرارق أملاخ نزي لما نوقع زناب زنب أملاخ نكلو معين نعقدكم بربعان بسمانيان ولدو جيرون زفتر نعدك قدام كندينا أبليتو زي مقبلنا كندينا أبليتو زي هبنا وقناتي سلازي كل جزي كن كحكوحي قبعنا كل جزي نابوهم قربي قبعنا وقناتي سلازي كيسالكنا نتمعطونا يجابير زخنا بر زخنا ويكا أفدقه هيوت زخنا ناي كورسوس أملاخنا أفدقه كل جزي كحكوحي قبعنا أفدقه سلامو خينا كل جزي كحكوحي قبعنا هذا معلتي معطو خفتي ترى نستزوهبنا بركة إنه حافظنا نودو يقبرنا نمقبالو ترى يبقى عنا ناجابير بركة أزيب زحين ناجابير أملاك تلقى أزيب زحي وقناتي ترى نمقبالو يبقى عنا وقناتي ترى محفاسو يبقى عنا وقناتي كما يسي جابير أملاكنا كم تأبرو من بعرف شو من تفور سلاسان كلتني لو زلو اتنودو كام انت كلاتنا أحلف ذهابو برزين حفو كما يدعى مسوخ كل زي لنا يلنا له حوالي قدس باولوس رومي معرف شو من تفور سلاسان كلتني نودو كانت حدو كان زين حفك جابير أملاك وهب زخونك جابير أملاك كما ينا قدام كل مسوخ زي هبنا فتحدو الدكا بهزب بالمسوقات جيرو أبكراني وسلينا وغاز خفلك جابير أملاك نو كما يدعى مسوخ كل نجر زي هبنا بمبال حوالي قدس باولوس نون لمن أنا صنع كم زخون لمن أنا أبكر من جابير أملاك قبول كم زخون كل جزي خون كح خمسة لنا مقابل جابير أملاك كم نوهب بزي حسك عرو ونقرنا له سلازي كم تقدمنا زبلنا يوم كم تقدمنا استزرابنا يوم كم أول أونجيلو زبلنا زلمن زبلة يقبل زدل زبلة خا يركب مع عطو كح زبلون يخفته له يمو لمن كوهابكم دلا يخترق بيهم مع عطو كح عبلو يخفته لكم بحكم لكم وأنا خيلنا قلت أنا مدحنا نسكرسس لوك أسمع عصرت حدا كفر حدا كسر عصرت سلست مبزحتنا سنة زين وهب زلنا مبزحتنا بركة زين حفظ زلنا مبزحتنا مع عطو زي كل حاولنا زلو مو سلزي لمن ناينا وقناتي أي لمن نان سلزي كبزي لمن نخاف أي وهب الناي وقناتي سلزي كل جزء بزي مسلشاو كل جزء بزي من قراص كل جزء بزي من قراص نجابير أملاك وكوكوان كن لمنون نجابير أملاك بالشرنت نهايدنا كده سرين قل ماريو أمالنا نهاي كلهم هوري عن سألك أنت هذا أمنت أي فلينا مزنبرنا جزء باريخون كديشون سلزهابنا
ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይኹኑ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።